Grabe, laki naman ito. Nagit 5 fingers na to. Oh. Tilapia ba yan? Oh, tilapia. Baka hindi tilapia. Tilapia. Baka pirana yan. May kasamang monster ba? Oh, lalaki oh. Nagit 5 fingers. Oh. Itong iba, anak na lang niya yan, apo. Yan, iba yung mga apo. Apo na ba? Namumula. Bumumula yung balat yan oh. Oh. Grabe, laki talaga. So, kulag mong layahay. Oh, laki pa sa pa ako oh. Sus. Oh. Monster. Teka lang muna, picturean ko. Yo, what's up guys? Good morning, good morning, good morning. Aga namin na umalis alas